ईरान इसराइल दुश्मनी की असल वजह क्या है? कल के इत्तेहादी आज एक दूसरे के खुले मुखालिफ क्यों? नाज़रीन, इसराइल पर ईरानी मिसाइल और रॉकेट हमले जहां पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइंस बने हुए हैं, वहीं न सिर्फ तीसरी आलमी जंग के इम्कानात में इजाफा हुआ है, बल्कि इससे खित्ते में बदतरीन खाना जंगी के असरात नजर आ रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसराइल का करीबी इत्तेहादी ईरान इसराइल का दुश्मन कैसे बन गया? आज की वीडियो में हम आपको तारीख के हवाले से वो हकाइक बताएंगे जो कि ईरान इसराइल कशीदगी का पसे मंजर भी हैं, और पिछले 50 सालों के दौरान दोनों मुल्कों के बिगड़ते ताल्लुकात का जायजा भी। ये सब और इससे जुड़े दीगर हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। नाज़रीन, ईरान और इसराइल पिछली चंद दहाइयों से एक दूसरे के खुले दुश्मन बन चुके हैं। ईरान का ये कहना है कि वो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है। इसराइल और ईरान के दरमियान ये कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि ईरान इसराइल को और इसराइल ईरान को तबाह करने की धमकियां दे रहा है। इसराइल भी अपनी तरफ से ईरान को अपना सबसे बड़ा मुखालिफ समझता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि हकीकत यह है कि ईरान के 1979 के इस्लामी इनकलाब तक इसराइल और ईरान एक दूसरे के इत्तेहादी थे। ईरान 1948 में इसराइल के क़याम के बाद इसको तस्लीम करने वाली पहली रियासतों में से एक था। ईरान तुर्की के बाद वो दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इस यहूदी रियासत को तस्लीम किया। उस वक्त ईरान पर मोहम्मद रजा पहलवी की बादशाहत थी और ईरान मशरिक वुस्ता में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी का घर था। अपने क़याम के वक्त इसराइल अपनी जरूरत का 40% तेल ईरान से दरामद किया करता था और बदले में असलहा, टेक्नोलॉजी और दूसरी ज़रूरी मसनूआत ईरान को फरोख्त करता था। नाज़रीन, इसराइल ईरान को अरब रियासतों के खिलाफ इत्तेहादी समझता था। ईरान ने खित्ते के अरब ममालिक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमरीकी हिमायत याफ्ता इसराइल का खैर मकदम किया। उस वक्त इसराइल ने ईरानी ज़रूरी माहिरीन को तरबियत दी, तकनीकी मालूमात फराहम की और ईरानी मुसल्लह अफवाज की तश्कील और तरबियत में मदद की। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह ईरान की खुफिया पुलिस साबाक को तरबियत दी थी, जिसके इवज शाह ईरान ने इसराइल को तेल की शक्ल में अदायगी की, क्योंकि इसराइल की बढ़ती हुई मैशियत को ईंधन की जरूरत थी। यानी असल में इसराइल को ताकतवर बनाने वाला भी ईरान ही है। नाज़रीन, ईरान इसराइल से बाहर दूसरी बड़ी यहूदी बिरादरी का घर भी रहा है। इसके बावजूद इस्लामी इनकलाब के बाद बहुत से यहूदी मुल्क छोड़ गए, मगर आज भी 2000 से ज्यादा यहूदी ईरान में आबाद हैं। 1979 में ईरानी इनकलाब में शाह ईरान का तख्ता उलट दिया गया तो ड्रामाई तौर पर इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खत्म हो गए। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई इसराइल को बैतुल मुकद्दस पर काबिज गैर कानूनी रियासत करार देते हैं। 1980 में जब फलस्तीन में इसराइल के खिलाफ पहली मुसल्लह तंजीम इस्लामिक जहाद का क़याम अमल में लाया गया तो इसके पीछे भी ईरान था। ईरान और इराक के दरमियान 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली जंग के दौरान इसराइल ने सदाम हुकूमत के खिलाफ तेहरान को 1500 मिसाइल फराहम किए थे। 1982 में इसराइल ने पड़ोसी मुल्क लबनान पर हमला करके फलस्तीनी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की तो ये इस दौरान दारुल हुकूमत बैरूत पर भी मुख्तसर वक्त के लिए काबिज हो गया। इसके बाद ईरान के पासदाराने इनकलाब ने लबनान में हिजबुल्लाह के नाम से मुसल्लह जंगजुओं को खड़ा किया, जो कि मुल्क के जनूबी इलाके में शिया आबादी के मरकज से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इसराइल ये इल्जाम आयद करता है कि हिजबुल्लाह ने दीगर मुल्कों में भी इसके मुफादात के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिनमें से सन 1992 में अर्जेंटाइन में इसराइली सफारत खाने पर बम हमले में 29 अफराद की हलाकत, जबकि 1994 में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले में 85 अफराद के मारे जाने का वाकया शामिल है। ईरान और इसराइल में सन 2005 में उस वक्त कशीदगी ज्यादा बढ़ गई जब सदारती इंतखाबात में तेहरान में अहमद नियाद की हुकूमत कायम हुई। अहमद नियाद ने मुतअद्दिद मौक़िया पर इसराइल के खात्मे के बयानात दिए, जबकि होलोकास्ट को एक वाहिमा करार दिया। और इसी साल ईरान ने अस्फहान के एटमी प्लांट में यूरेनियम की अफजूदगी भी शुरू कर दी। नाज़रीन, जब 2015 में आलमी ताकतों ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में एटमी हथियारों के हवाले से मुआहिदा किया तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसको तारीखी गलती करार दिया था। 2018 में जब उस वक्त के अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहिदे से निकलने का ऐलान किया तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले इसको खुशआइंद करार दिया था। अमरीका के मुआहिदे से निकलने के बाद ईरान ने एटमी प्लांट में यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। बाज़ाब्ता तौर पर शाम के साथ हालत जंग में रहने वाले इसराइल ने दमिश्क में जारी खाना जंगी से खुद को दूर रखा, जो कि 2011 में शुरू हुई, लेकिन 2013 के बाद से इसराइल शाम के खिलाफ बरसरे पेकार है। और जब सदर बशारुल असद की हिमायत में ईरान और हिजबुल्लाह
حزب اللہ کھل کر سامنے آئے تو اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا تھا۔ اسرائیل نے اپنے درینہ حریف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی، جس کو ایران خطے میں ایک اہم مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھتا ہے۔ 2020 میں سعودی عرب کے اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ نے بھی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی کوشش کی، لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ کوششیں پٹڑی سے اتر گئیں۔ پچھلے چند مہینوں میں اسرائیل نے ایران پر بحری جہازوں پر حملوں کا الزام عائد کیا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگیٹڈ قتل اور یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبوتاج کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسدارانہ انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگٹ حملوں کا الزام لگایا گیا تھا، اور پھر 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر ایک اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جس میں پاسدارانہ انقلاب کے 2 سینئر ارکان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ایران نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 300 کے قریب ڈرونز اور میزائل داغے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرونز حملے کیے، جس کی تصدیق ایرانی پاسدارانہ انقلاب نے بھی کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرونز گرانے کا دعویٰ بھی کیا۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور اس تمام تر معاملے میں ایران نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہمارا امریکہ کی مڈل ایسٹ کے اندر موجود چیک پوسٹوں اور امریکن فوجیوں پر حملے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اگر امریکہ کی آرمی نے ایران کے لوگوں اور ایران کی ٹیریٹری کے اندر ایران کو نقصان پہنچایا یا کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کیا تو پھر ہم بھی سیلف ڈیفنس کے تحت بھیانک ترین جوابی کارروائی کر کے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ جس کے بعد امریکہ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ امریکہ اس سے پہلے یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ اسرائیل اپنی غلط لیڈرشپ اور غلط فیصلوں کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے خلاف اس وار میں گھسیٹ رہا ہے، جبکہ امریکہ کا ایران سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح امریکہ کو اس لڑائی میں لایا جائے۔ اور اس تمام تر صورتحال میں امریکہ نے واضح طور پر اسرائیل کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے حملے کی صورت میں ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو یوں کل ملا کر دیکھا جائے تو اسرائیل کو اگر ایران پر حملہ کرنا ہے تو اس کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ ایران سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن وار کیبنٹ کے باقی ساتھی اور انتظامیہ کیا فیصلے کرتی ہے، ابھی معاملہ یہاں پر لٹکا ہوا ہے۔ ابھی تک جوابی کارروائی کے لیے کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آ سکی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسرائیل جوابی کارروائی کر سکتا ہے، اور اگر یہاں نیتن یاہو اپنے مقاصد میں کامیاب رہا تو ہو سکتا ہے ایران کو جوابی وار بہت بھیانک انداز میں بھگتنا پڑے۔ یہ جوابی وار بجلی جیسا تیز اور بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل جوابی حملہ کرے گا یا نہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے اثرات آنے والے دنوں میں پورے خطے پر ہوں گے، مگر اسرائیل کا غزہ کے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کا سورج بہت جلد غروب ہونے والا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔